وعيد الاستقلال. وتعتبر هذين المناسبتين للنبش في الذاكرة الوطنية المليئة بالملاحم والبطولات وقيم الشجاعة والتضحية ونكران الذات والإخلاص لله والوطن والملك. لكي لا أطيل عليكم أيها الحضور الكريم، لا بد من الشكر لبعض مدعمي هذه الأمسية، وأبدأ بالسيدة أسماء ريتمي كورتي إيموبيلي، غوشيكوم السيدة ليلى القوشي، خطوط المملكة المغربية على رأسها السيد زكريا محاسين، أطلس تريتور، دشرة تي في، ADSF، فوتو الحكيم، أطلس ميديا على رأسها السيد رشيد النجاحي، نور لافالواز السيدة نعيمة. أيها الحضور الكريم، شكرا لكم على حضوركم، وبهذه المناسبة أقول لكم هنيئا لكم بالذكرى عيد المولد النبوي، تدخل عليكم بالصحة والعافية وباش ما تمليتوا إن شاء الله. بهذه المناسبة أطلب من السيد سعيد العلام كونسيل أدجوان دو روياوم دي ماروك مونريال في كلمة بهذه المناسبة. تفضل السيد سعيد العلام، مرحبا. السلام عليكم. أولا كنبغي نوجه الشكر ديالي للجهة المنظمة، وبصفة خاصة كنوجه الشكر ديالي للأخت رشيدة شديدي على هذا التنظيم ديال هذا الحفل البهيج اللي كيتقام بمناسبة احتفال بلادنا بعيد الاستقلال، واللي كيتزامن مع الاحتفال بعيد المولد النبوي. ماشي من عادتي كنطيل في الكلام، كنبارك لكم وكنتمنى ان هذه المناسبه اللي هي الاولى ولا الثانيه تدخل عليكم بالصحه والسلامه. يعني بشكل مختصر نخليكم تمتعوا بالفقرات اللي موجوده الاخت رشيده في هذه الامسيه. كل عام وانتم بخير. شكرا السيد العلام على هذه الكلمه. معنا كذلك السيد عبد الحق صاري، conseiller de ville Montréal Nord, vice-président de la commission de la sécurité publique. تفضل السيد عبد الحق صاري كلمة بهذه. السلام عليكم. Premièrement, là, je m'attendais vraiment pas à ça. Juste une chose, si je vous demande juste 30 secondes de votre attention, j'aimerais tous qu'on applaudisse très très fort Madame Chetty pour le travail acharné qu'elle a fait depuis ce matin. Je vous demande vraiment un main d'applaudissement, madame. Merci beaucoup pour ça. Vraiment merci. C'est vraiment, ça démontre clairement l'attachement à notre patrie, à notre pays d'origine. Et aujourd'hui, si on fête la fête d'indépendance du Maroc, puis on fête en même temps la marche verte. يعني عيد الاستقلال وعيد المسيرة في حد ذاتهم بجوج كيجوني عيدين أو مناسبتين متكاملتين، لأنه l'indépendance d'un pays, c'est l'identité. C'est d'aller chercher ton identité, et ça a été prouvé avec feu Sa Majesté le Roi Hassan II, avec la marche verte, et ça a été vraiment un bon déploiement qu'on a vu et qu'on voit toujours avec l'accomplissement du territoire. Encore une fois, شكرا جزيلا على هذا العمل هذا، وكنتمناو مزيد التوفيق، نتمناو الاستمرارية، وكنتمناو juste une chose. Je ne sais pas si vous m'entendez en arrière parce que moi je vous entends d'ici. Je répète encore une fois, je ne sais pas ce que vous m'entendez en arrière, mais moi je vous entends vraiment d'ici. Alors juste une chose, encore une fois, إلا سمحتوا مرة أخرى كنعاودوا نشكروا أي واحد قام بهذا العمل، لا que ce soit الناس اللي جاتهم الفكرة، إلا كانوا الناس اللي دعموا العمل، يعني que ce soit les courtiers, que ce soit les personnes اللي هما عندهم عطاو دعم مادي أو معنوي أو الوقت ديالهم، مرة أخرى كنقول لهم شكرا.
ونتمنوا هذا العمل هذا يكون عنده مناسبات اخرى ان شاء الله، ونتمنى لكم مزيد من التوفيق. شكرا جزيلا. معنا السيد محمد برهون président RACEM, président de la commission des communautés culturelles du Parti libéral du Québec. مرحبا السيد برهون في كلمة بهذه المناسبة. تفضل السيد محمد برهون. ما نطولش عليكم غير مساء النور وعيد مبارك سعيد، عيد مولد سعيد وعيد المسيرة وعيد الاستقلال، ونتمنى للجميع أمسية طيبة إن شاء الله. ميرسي بوكو لرشيدة والحميد وتوت ليكيب ولي بينيفول اوسي، شكرا جزيلا. شكرا السيد محمد برهون على هذه الكلمة، شكرا جزيلا. سولاي دماغ السيدة رشيدة الشاديلي. تفضلي السيدة رشيدة الشاديلي، مرحبا بك. تشجيعات وتصفيقات وتحية. السلام عليكم، كنقول لكم مرحبا بكم، نورتونا اليوم، والغرض ديالي فاش نحتفلوا بعيد الاستقلال ولا عيد المسيرة ولا العيد المولد النبوي، فاش نكونوا واحد الأسرة وحدة، نتعاونوا مع بعضياتنا ونخدموا مع بعضياتنا ونساو الغربة في هذا الحفل. وهذا اليوم ذكرى عيد استقلال المغرب، عيد الفرحة، كان ذاك النهار الفرحة وكانوا العيال كيزغرتوا. لا يخطيكم عليا، وإن شاء الله نعاودوا شي حفلة أخرى مغربية حرة باش نجمعوا كاملين، والغرض ديالي باش نجمع لي فامي ونحتفلوا ensemble. On aimerait passer la parole à une dame impliquée depuis 2001 dans le dossier de l'interculturel. Comme femme marocaine, elle a pris part à différentes activités pour montrer la participation de la femme marocaine à la société québécoise. Première femme arabe portant un foulard, commissaire scolaire et vice-présidente de la commission pédagogique de la commission scolaire Point de Lille. Première femme arabe et musulmane candidate aux élections municipales en 2009 à Saint-Léonard. Membre de plusieurs organismes léonardoises et tables de concertation. Responsable des volets bien-être des jeunesses du collectif jeunesse de Saint-Léonard dans le plan stratégique jeunesse 2017-2023, Dr Najat Bouraba. Salam alaikum. Merci Ari Hamid, merci pour la présentation. Tout d'abord, bienvenue à tous, bienvenue à toutes pour un événement qui commémore plusieurs choses en même temps. طبيعة الحال دابا الكلمة باللغة العربية الدارجة ولا العربية الفصحى كتخليني حتى أنا باغي نقول شي كلمة باللغة العربية الفصحى. فأهلا وسهلا بكم وشكرا على تواجدكم معنا. وجودكم دليل على أنكم ناشطون في المجتمع حتى بهذه المشاركة البسيطة التي تعتبر أمسية لا غير. فشكرا لكل من أخذ من وقته والتحق بنا. Alors, quand on parle du Maroc, quand on parle du rayonnement du Maroc en Amérique du Nord, au Canada, quand on parle de la femme marocaine, et si j'ai accepté que je sois présentée avec ce profil, c'est pour dire toutes les femmes marocaines sont des compétences. Toutes les femmes marocaines portent un plus pour la société. Toutes les femmes marocaines qui sont ici parmi nous sont un plus pour la société. Soyez fiers de ce que vous portez comme bagage de chez vous. Soyez fiers de ce que vous avez comme diplôme, comme compétences et comme bâtisseur potentiel de la société québécoise et canadienne. Quand on parle du Maroc, on parle d'une civilisation millénaire. Quand on parle du Maroc, on parle d'une vision arabe et africaine. On parle d'une dimension à l'international. Quand on arrive, nous les Marocains, on n'a pas que nos vêtements et nos diplômes dans les valises. On a le patrimoine, on a la culture, on a toute une richesse qui date des années et des années et des années. On a une civilisation impériale et millénaire. Alors je vais rapidement faire un parcours, enfin un aperçu sur le parcours de Madame Rachida. D'abord, elle est originaire de la région des Zemmour.
Zemmour, c'est la classe. Zemmour, c'est les régions de la beauté de la nature. C'est les montagnes. C'est des femmes travailleuses et qui ont un génie dans le savoir-faire, le tissage, l'artisanat. Elle est imprégnée, Madame Rachida, de toute cette beauté, du design, de la couleur et du savoir-faire. Si elle fête aujourd'hui, si elle nous rassemble tous pour fêter la fête de l'indépendance et de Istiqlal, mais aussi commémorer la marche verte, le Masira al-Khadra, c'est parce qu'elle est fille d'un résistant. Madame Chadli porte sur elle maintenant une médaille que son père lui a léguée comme résistant pendant l'occupation française. Et elle est fière aussi de cet héritage qu'elle essaie aussi de porter et de montrer et d'en parler. Donc, c'est pas par hasard qu'elle a un attachement à nos événements nationaux. C'est pas par hasard qu'elle porte les couleurs du Maroc, parce qu'elle l'a dans les gènes et dans le sang. Alors, quelques événements auxquels Madame Rachida Chadli a pris part. Alors, elle était dernièrement à l'ambassade du Maroc pour la fête du trône. Elle a tenu, comme toujours, un kiosque extraordinaire pour servir le thé. Mais comme elle l'a dit toujours, c'est pas pour servir le thé. Madame Rachida sert le patrimoine, montre la culture. Au-delà d'un thé à la menthe, au-delà du théière, c'est toute une histoire qui est là-dedans. Elle a participé aux journées de la gastronomie marocaine du Canada à la Maison du Maroc, dans le Maghreb. Elle a fait plusieurs défilés de mode, de kaftan. Elle en a 5 à son effectif. Elle a participé au Salon du tourisme de Montréal. Elle a participé aussi à Vue d'Afrique, d'où un réseau extraordinaire dont elle bénéficie, et elle se déplace, même si c'est bénévolement, et on ne peut que la remercier de nous représenter assez souvent dans des événements. Mais je vous demande de l'applaudir. شكرا على هذه الايضاحات. شكرا كذلك لفواياج غلاسي على راسها السيده نعيمه الصبار. وبهذه المناسبه هذه كتفتح السيده نعيمه الصبار فواياج غلاسي 2 سيرتيفيكات كادو $50 وربعه $40. فاللي بغى يشارك في التيراج ديال فواياج غلاسي مع نعيمه الصبار ما عليه الا باش يعمر واحد الفورميلير عندها في لاطابل كاينه في مؤخره القاعه. شكرا لجروب جي تي على راسها السيده عبد المجيد عاطف. شكرا للفنانين اللي حضروا معنا اليوم اللي غيحيوا معنا هذه الامسيه هذه، كل من نجم التراث المغربي على راسها السيده المعلم عبد الغفور، كذلك الفنان سعيد الوزاني، الفنان مصطفى بولال، والنجم الصاعد واللي غادي يكون معنا حالا عدنان فالنتينو. J'ai oublié de remercier les gens qui ont pris la route pour me voir, pour me connaître, pour faire connaissance. Et ils ont venu des États-Unis, de Boston, de Québec, Trois-Rivières, de la Russie. Et je remercie aussi mes sœurs algériennes qui sont là avec nous. Je remercie tous mes amis algériens et tous les Maghrébins qui m'ont encouragé pendant tout le trajet. Merci beaucoup.